إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
qaula Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, tamamu ni'matil maut ala dinil iman wal Islam. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah hidupnya memberikan kerahasiaan satu-satunya kepada kita sekalian, yang hikmahnya kita selaku umatnya mengikuti daripada rahasia-rahasia Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rahasia itu dijalani hidupnya sampai ke dalam dua hadis, baik dalam hadis Siti Aisyah Imam Nasai, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram, dikatakan di situ ada kerahasiaan. Kata Imam Ghazali Qaddasallahu sirrah, kenapa Nabi kita puasa pada hari Kamis? Karena di situ ada rojak, harapan buat kita, pengangkatan amal kita dalam keadaan baik, yaitu puasa. Disitulah Nabi ngasih contoh kepada kita selaku umat kita, umur kita yang disyaratkan sama Nabi kurang lebih 60 tahun. Kenapa Nabi puasa pada bulan Sya'ban kebanyakan? Dalam hadis Aisyah, karena di situ ada nisfu Sya'ban, pengangkatan amal-amal setahun, yang mana amal itu menjadi harapan diangkat amal kita dalam keadaan puasa, atau dalam keadaan berzikir, atau dalam keadaan membaca Al-Quran. Inilah hadis mengatakan Sya'banu yakulu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu kebanyakan orang-orang jadi pada lalai, pada lupa, yang hanya dipikirkan bulan yang dihormati, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Oleh karena itu Al-Imam Ghazali Qaddasallahu sirrah mengatakan bulan Sya'ban itu bulan persiapan untuk Ramadan. Makanya Nabi kita berpuasa pas 15 hari ke bawah, beliau enggak puasa, khawatirin enggak kuat nanti pas yang sebenar-benarnya puasa yang wajib. Makanya dalam hukum fikih dimakruhkan puasa akhir bulan Sya'ban. Hakikat daripada kerahasiaan ini bagi kita, hendaknya kita selaku umur kita yang pendek dan hitung-hitungan amal kita nggak mungkin tercapai kalau kita mengudak amal ibadah kita, maka ambillah harapan. Setiap sesuatu perbuatan kita dalam ibadah ditingkatkanlah. Zunubi misaromahil, dosaku banyak seperti semut-semut yang pada jalan, dan ditingkatkanlah. Bisa jadi besok kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nerapin Rajab di sini, Sya'ban di sini, maka orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi rugi. Sekali lagi rugi kalau malam nisfu Sya'ban tidak digerakkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fasilitas sudah macam-macam, baik itu di masjid, di musola dan lain-lain, sudah ada kabar-kabar. Bahkan sudah jadi tradisi kita, al-aslu fil adatin nadbun, suatu asal dalam adat diperbolehkan, yaitu tiap malam 15 mengadakan nisfu Sya'ban, yang intinya harapan kita, mudah-mudahan malaikat Jibril pas mengangkat amal kita ditanya, "Fulan lagi
ternyata begitu baik, maka kebaikan dia bukan hanya sekedar baik, bahkan baik menurut dalam syariat, yaitu dia lagi ibadah. Dan itu itikat Nabi waktu beliau puasa. Kenapa ya Rasulullah kamu puasa? Aku khawatir umurku habis. Karena umurku yang kemarin aku kira habis dalam tafsirnya. Ternyata Sya'ban aku masih ada, maka aku puasa. Mudah-mudahan dengan aku wafat dalam keadaan baik, yaitu keadaan berpuasa. Hikmah di situ. Dalam mazhab kita ada rojah, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dan yang kedua, Sya'ban itu bulan persiapan Ramadan. Makanya di dalam fikih dikatakan syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama, Islam. Dalam fikih, orang yang berpuasa beragama Islam. Dalam hakikat kita harus dasari jabaran Islam itu, yaitu fondasinya syahadat. Kita bersihkan dulu syahadat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Masihkah kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertanyalah sama diri kita. Masihkah hati kita lebih mementingkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah hati kita lebih dominan kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau syahadat kita, pertanyakan diri kita dengan benar. Maka pindahlah kita ke mukallaf, balik dan berakal. Apa itu berakal? Gunakan akal kita untuk tafakur kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gunakan alam semesta ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip dari dunia sampai akhirat kita nggak pernah melihat Allah taala. Sebab kalau kita melihat Allah taala bukan Allah namanya. Apabila ada ciptaan maka disebut makhluk namanya. Dan di sini menjadikan ujian bagi orang-orang yang beriman, tidak melihat Allah, tetapi sungguh-sungguh untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dunia untuk akhirat, akhirat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai yang terakhir, gunakan 3 tips ini untuk menyambut kita bulan Ramadan. Pertama, goyatul mahabbah, puncak kecintaan. Seseorang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, maka terasa nikmat. Apapun itu, perintah-perintah Allah, bahkan ujian-ujian dari Allah tidak akan mengeluh. Kalau kita berprinsip goyatul mahabbah, cinta kepada Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan ujian kepada kita, berarti Allah sayang kepada kita. Yang kedua, gunakanlah nanti di dalam Ramadan persiapan goyatul tazalluli, puncak kehinaan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan contoh pola makan dalam ruku dan sujud. Simbol di hati kita hamba, simbol kita penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk, ruku, sujud. Dan jangan kita mensimbolkan kepada makhluk dengan simbol-simbol jabatan, takhta, popularitas dan macam-macam. Dan terakhir, jadikanlah kita goyatul khudu, puncak ketundukan. Apapun perintah Allah, seberat apapun jangan kita tolak, tetapi memohonlah kepada Allah supaya selesai daripada itu ujian dan perintah Allah. Apapun ujian Allah, jangan kita tolak, tetapi memintalah kepada Allah biar ujian itu selesai. Dan intinya semua itu
yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kualitas iman kita bersih, untuk menjadikan kualitas iman kita khusyuk, sebagaimana emas yang disaring maka jadi logam mulia. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita baik ujian, baik ketaatan, talenta bukan. Mana hamba-hambaku yang benar-benar kepada aku? Maka di situ dikatakan as-saumu li wa ana ajidi. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yaitu dilihat az-zahiriyah secara fikih, tata cara puasanya, dan dilihat secara az-zahiriyah batiniyah, yaitu kualitas hati dan anggota tubuhnya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu memberikan kita ihdinas siratal mustaqim dengan ikhtiar kita, yaitu mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mengikuti ulama salafus soleh, baik dalam fikih, baik dalam ketauhidan, baik dalam tasawufan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal innahu huwal ghafurur rahim. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alladzi qad azaman istiqama bil ijtihad wa zallama dhalla bil ilhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi hukmihil muqsirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warda 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa 'ala al-arba'atil mujtahidin al-Imam Syafi'i wa Maliki wa Hanafi wa Hanbali rahimallahu anhum wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar wakshif anna al waba'i wal bala'i
والفاجرين والمطعنين في الدين والدجالين يا خير الحافظين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة وضعه مقام محمود بالذي وحده إنك لا تخلف الميعاد. Diluruskan dan dirapatkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا معبود حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا
يصفون والسلام